Ang mabisang palaban ay Paulinimen. Mabisa ang Paulinimen, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Paulinimen, at Paulinimen. Pow, 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 pow. Walang aw sa pow. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Maabig, makayagatan, masantos ya kabwasan, balang sinansakay pinablin dumaringal, nasayan na programa tayo on Orly in the morning. Agaw na Biyernes. Pizza 18 da bulan na Hulyo, taon na 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag, tira ito nga programa tayo. Sapay kumaada kayo iti nasyaat nga kasasad taptangal daw iti Biyernes. Magandad tayo, tani, daytoy bagyo apo. Typhoon Krising, bagyon si Krising. Suspendido halos amin ya level at eskwela natan. Suspendido direct klase. Amay-amay laray kabiyangan na syudad, munisipalidad ya araya at nandeklara ya ang gaposo. Urong ang gapoy loob, walang pasok sa eskwela pero bukas po ang malls. Bukas ang mga malls, department store. Bukas po ang mga ukay-ukay. Mayroon pong mga tinatawag nating new arrival. Ritan. Kanyan nanengneng mo, marakel mo't lamlamang ya sararata estudyante, wala ed malls. Wala ed sararata department store. Wala ratan sa man paspasyar. Karakel tutan at ating gagimira. Nako, iasikaso labat laratay anak tayo yagaratan kumon mantatampisaw da saratay flooded areas. Delikado kalabyan maplas suuran. Halos unloobla di man ed abong sudanom.
Although sa pinat, di tawag tuma, sa linap, na may singa tawagan to, singa nandimpulambangat, may flooring, ay pero na intuloy-tuloy ito ni Tanoy, yapigay oras sigurado, underwater lamay abong. Sige, manakalwar tilang bungat, araratay kapal tayo ratan, walad low-lying areas. Ya, at sarayang kaplusan, ni, wad talalamat, ang bilbilungot lalamat, so, lurem. Baka ipulag tulalangulaya, so, maksilya oran, awit na sayay bagyon si Krising. Unsaman na kaugawan mi, nunyaran walay unsasabing bagyong, gaano signal number 1, number 2, unluloob kami di eskwela. Unluloob kami, ang gapura rate postponement. Ang gaano ang putaputang, ang gapoy postponement, nasarate klase. Pero natan, sala sa lamig, sala sa init. Ang putaputang heat wave, heat atagay so heat index, postpone so klase. Noon yan mamauran, wala rin unyaran nun sabirang kalamidan, postpone so klase. Ay dakil panimot inirarayay, tatawagan tayo yan Marcos type iran na building na eskwilaan. Yabang ganun na salinap na danumod sarayang panahon. Kanyan walay papasakbay na Malacanang. Aya nakaukulan kanto ya pakurangan pagalawan lay amin ya ahinsya na gobyerno ta piano naaksyonan suuntan iran malaknaban tan manunaan niya problema na piktuan na sayay bagyon si Krising. Dapat akaprepara iray kabyangan na say local government unit, aray kabyangan na national agency, aray department na kabyangan na gobyerno, departamento na gobyerno, atan su'y papalapag na Malacanang. Yain tagoy na National Risk Reduction and Management Council. So, red alert, sayay status na bitlan na bagyo. Manggawa mutla, kwanda na sararatay pre-disaster assessment. Tan bila yun, irarayay tatawag nilang virtual emergency operation center. Aratay kabyangan na saray ahinsya na gobyerno, importante raratan, MDRRMO, CDRRMO, PDRRMO, araya, suwawatan lawas, ya kataryatan na preparado, kabyangan matlaratay Armed Forces of the Philippines, tan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, nujamat at saratay biyahe at saratay barko, awatan mat sa Philippine Coast Guard tan Maritime Police. Saya kabyangan na pag-asa, kabyangan na saray na di oeste. At awatan mo tiya mamumonitor. Kailangan tayo sa malat ang malaknaban na koordinasyon. At kabyangan na DILG o saray LGUs. Jarada lokal. Lokal iran opisyal tapiano na siguro sa kaligtasan na saray umbalay at saray lugar, yanayarin dalanan tan naapiktuan na sayay bagyon si Krising. Awat tala su direktiba
igaganggan na say Malacanang da saray concerned agencies. Akaalertumat so Department of Social Welfare and Development tapyano alalayan irarayay na apektuan niran umbalay jada panamaglay na pangiter na sararatay panangan tan arumnin manunaan niya pangkaukulan na saray na apektuan na bitlan na bagyo. Unong pag-asa amataan lamot niya so tropical depression na krising kaarawi 520 kilometers silangan hilagang silangan na Sorsogon tan na 470 kilometro Birak Catanduanes. Unong pag-asa akatagila so signal number 1 saray southern portion na Batanes, Isabela, Quirino, northeastern na portion na Nueva Vizcaya, northern na portion na Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain na province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion na Ilocos Sur, tan eastern portion na Catanduanes. Antayo mo't plus itay dagam, asing-singger timot labat at sararatan irang probinsya. Maksil so dagam niya awit to niya, ya unabot ad 55 kilometro bawat oras, tanwalay pabugso-bugso ya unabot at 70 kilometro bawat oras. Kanyan na naabot la ng krising so tropical storm category Karuman tamang patuloy yaong kasil malapod tan ad bandad Philippine Sea. Unabot mo siya kwanda ad severe tropical storm category ad sayan agaw na Biyernes anayari da bandad ngaram o dino la bilaya yaon na singgerladya ad northern Luzon. Sa Pangasinan wala nasakupan na satay northern Luzon. Hilaloan yaman landfall so bagyo ad Minlan na Cagayan ad sayan agaw na Biyernes o dino nayarin na anilabi o Sabado'y kabwasan. Sumpalantutan at panortilatan at atiga gimira. Kanlurang bahagi o dino northern Luzon yaumpaway mutan at Philippine Area of Responsibility Sabado na labi o dino Simbay kabwasan. Kanyan mantartarya tila sirin. O ayala may ginawada suspension of classes pero Lucas Sumol, Lucas Iray Department Store, Lucas Iray Restaurant, Lucas Iray Ukay-Ukay. Wala rin new arrival. So ditan umbatik irarayan estudyante karaklan at ati gagimira, di ba? Pero sa importante, arate anak tayo. Agtiratan na pantatampisawan ada saratay flooded areas. Mahirap lang na disgrasya, mahirap lang man sakit. Aray lolaying areas, ya kabarangayan tayo dyan sila na dagupan. Mantartarya kila, numambilang makawalay kapoy-kapoy na sararatay lusok na kaabungan nyo. At wala kayod sari alak sa bapasan.
agyula alagaran so force evacuation. Lakila eda Sararata Evacuation Center. Hajat ka barangayan. Aray barangay officials. Sigurado makuli-kuliraya natan. Wala rin man lilibur-libur. Mangiter na sare advisory eda kabarangayan da. Ararayay untagam. Lalamut ada nagawan barangay tan iski elections. Komparong tal iraratan. Singara uong iraratan niya biglan unlulu sa labala walad arapan na kaabongan nyo. Di ba? Importante manalwar tayo, pinablimiran dumiringel. Kantabay tayo ada technical side ka Edwin Inong. Nialalamat. Tayo na namang dalawa, ka Edwin, ano? Sana nga po. Sana nga po wala na ng kapalpakan. Natatakot ako sa'yo kapag tayong dalawa ang nagsasama sa programa. Ikaw sa technical, ako naman dito bilang angkor. Ingat-ingat lang dyan, ka Edwin. Mag-concentrate ka. Iba na naman yung ginagawa. Huwag ka kasi manunood dyan na palagpasin mo muna. Pagkatapos 8 o'clock, saka manood ka na. Kaya rin manunaan laran viewers tayo, Manong Ben Hobillanos, Bads Vidal, Alberto Navarro, Sarlo Gonzales, Rizaldi Daduya, Bernarda Bugayong, Delinor Sagaray, Sherwin Duna, sa ikwanto, sa ibangkay ng Carmelita Duna Guerrero, akaburol kuno ditan at St. John Cathedral Chapel. Wala anong nangkutan, kaabay na samay pinablin asawanan Oscar de la Rosa, si Madam Imelda, arsa dun balot may watan na sirwin niya nang ko Rafael Mangalyag, Maricel Quinto, Elizabeth Villamel, si Bibot Season di Tanad Lipas City, Batangas. Yawatan, kukumustaan ture taga Kabaluyan Tutan eda Nalsyan na Pugo, Kalasyaw, Pangasinan. Manager Sayik Sinting, good morning. Bukas ba yung bangko natin dyan? Bukas ba ang City State Bank? Baka may mga ngailangan ng pera ay magwi-withdraw ngayon. Rosalina Aquino, paring Noel Lumboy. Si Roberto Nimer. Avid listener tayo si Roberto Nimer. Si Flor Calpo, Dio Valdez, Romeo de la Cruz, Ernesto Musada, paring Saldi Bautista, Ritan Eda Muntinlopa, Alabang, okay, aman kunoy lamay ng Carmelita Dona Grigero di Matagay na St. John Cathedral Chapel, second floor.
inyo natilaraya yung manunaan niran na viewers, tapi ano no, natabunan iraratan at baka agkula na saglawi, ya nabitla su kangaranan daratan at ati gagimira. Okay. Anti agawa ko no kalabyan ditan da St. John unong at sararamay kaiba tayon aki ambagya karuman ditan da bangkay nan kilamay da kinan Madam Imelda sa ikwanda at terrible kuno so dilap danom ditan da katedral at sa may kakasil na oran aramay ng parking at loob siyempre manyak-yak iraraman na tati gagimira hanggang manuntan amay kwang kulangula gagawin day pulaing ditan da St. John ya aya at zero flooding zero flooding so gawin datan walay proyekto daya ipapakurang da sarayan na kaplusan na tati gagimira ditan da St. John ya riremedyo anda da sarayan na kaplusan waladtan amay gagawin dan storm water detention tank walay width siya 6.00 meters sa length to 60 0 meters, sa height at 300 meter, tan sa volume, yan ay rin na subion tutan at 1,080 cubic meters. Zero flooding. Target da, zero flooding ditan at cathedral ground. Ya aya at samay internal, walay tawagan dan internal drain, tan stormwater detention tank insan wala may suction para sa tay flow regulation na abitla ya proyekto tapian na siguro ya aglatan na danom sukap cathedral ground kabaluyan o singa ng kalabyan at agtimot la ka pilad sa ramay amigo tayo ya lima diman umpawayak lakumon at biglan bimalasubos maksilauran siyempre babantayan kumutimay abong na tati gagimira daisit la daisit la singa nandimpulang bangat unloob lay danom panuntuyakan ko pero sa ikwan na sarami amigo tayo, yalimad na kilamay kalabyan. Underwater, kanda tagay da cathedral ground o compound. Okay, si Kuyang Noli Corrales, ditan Dali City, USA, sa ikwan to, mambabantayak natan na programa yo, tadi off ko. Agkula na naabutan sa programa yo talabi aklan unsasabi malapod da trabaho alas 9 labi paway ko alas 12 ug tuyola ditan na kuya kwanto ingat kayo laditan maksil amoy bagyo lulugay ang kore taga Gayaman barangay Gayaman kuanan Kuyang Noli Corrales ditan da barangay Gayaman Bimaloy. Ditan da bali na kalasyaw arawini iraratan niya kalamidad akatariyala walalan tampul iraratay akataryaran na programa tan araratay tawagan iraya rescue operations. Actually arayay unyan in celebration na Resiliency Month. Mantatanong-tanong ira nakakiwan. Aray fruit bearing trees tan arum nira. Saray gilig-gilig na ilog.
Tapyan na protektaan itan at saray tatawagan tayuran erosion. Pakakusukos na sa idalin. Insan manggagawaray lecture. Walay lecture ada saray kabaranggayan pangidaulumot itan nen Mayor Patrick Karamat tansay kabyangan na CDRRMO ya si Freddy Villacorta. Amin, iraratay kabyangan na saray ilog and other river tributaries titan at lilinisan la na sararatay water lily makasagabal at aray agos na danom. Ikalon iraratan piano plus so agos na danom at aglaon lipwatan at saray kabaranggayan lilinisan iray kailugan at tatiga gimira legan ya agni simmasabi irarayay kalamidad akapreparala subaloy na kalasyaw. Suuntan proactive yalanang proactive alawan samay unggalaw nuwad tanla at ati gagimira so problema. Amin, di ba? Ito ginawa to diman at the public market. Nilinisan to. Ang ala na pigaran truck na sa bumbiro binisi bisan ilaratan so kabyangan na saray stalls ditan at arawan ami istor sa nagubag-guba amay gabit kibaga amay jadpasen na saray tintindaan amin jad saray silong-silong na aramay istor's daditan yan ayarin panaabungan na saray utot janto kamalang klaseng bermins ditan asipet nililinisan niya amin iraratan kinakalkal ay raratay watan iran drainage tapyano na pasiguron aga na delap so tindaan ata na proactive. Aliwan samay mampayong ka no ang basa-basa kala. Amin nga sara may kabyangan na flooded areas. Ang tadala sugawon dararatan. Siyempre, perennial problem itan nga nagagawatan bali na kalasyaw pero natan ang tadala sugagawon da preparado lara anytime ya unsabi iraratay kalamidad. Suuntan dapat laging handa. Ay siyempre military training tumat at kinan na Brigadier General Romeo Karamat. Araratan su anong nang tumat na imatunan ton inaral tumat iraratan ya si katuya natan su i-implementatutan da baloy na kalasyaw. 36 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan wajan ipakabat malalapot saray manangan tabay. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karindiriyak. Mariknak agpipikal ti imak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapun siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area. Dahil sa Magic Department Store, Big Sale! Big Sale! Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba! Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, Big Sale! Department Store, Big Sale! Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. Narito ang ilang mga testimonya mula sa mga natulungan ng E-Karma Herbal Products. 17 years na akong diabetic at saka nag-i-insulin ako. I started taking E-Karma June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Ninyo. Nung nag-take ako ng E-Karma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik yung E-Karma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. O, pag naubos mo yon, maglalagay ako uli. Parang 2. So parang naging ano na ninyo yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang E-Karma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang E-Karma Nara Tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIC. Only in the morning.
Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, 42 minutos kasumpalan na alas 6 kabuasan. Good morning. At kinan Manuel Jimeno, yung Regidor, Cecilia Morante, Ariel Bandong, Elina Albindia, si Rodi Fernandez, Normando Garin, si Ramil Velasquez, Marita Milicio. Happy birthday kay Orlan Mayandok dyan sa Canada. Okay, enjoy your birthday, Orlan Mayandok. Greetings mula kay Marites Sabala Silang sa Winnipeg, Canada. Gina Calyanta, Gigi Gamboa, Lynn Coronel, Jolins Antipolo, Jamie Bibitorio, Remedios Karamat, Isi Villamil, former Councilor Malo Fernandez, tuloy ang serbisyo. Libre bagut. O baka na ani, wad talalamot iri mapalasapas siya trolls. Ya mambabantay. Mandiringalad saya na programa tayo. Tapiano todo dipinsa at kinan patron. Ang gano pikawat ilalaban dan putek. Diba, Jojo Bauson? Wilma Cabico Velasquez, tan si amigo Irinyo Velasquez. Okay? Santara isitin ta kayon bitlaan tapiano. By the way, advice tilang bungat. Habang ang nina-interrupt so power, habang wala ni kuryente, i-charge yung lararatay cellphone nyo, i-charge yung lararatay chargeable flashlight yung ratan, o dino aratay emergency light yung just in case nasabi-sabi na anit magkaroon ng power interruption, biglaan niya power interruption at wala tampol iraratan niya nagamit tayon para emergency. Tano man bilang wala ray cellphone nyo ratan, asikaso yung muta nang yumut nakaukulan akabulsad si kayo raratan o dino wala ramay body bagyo or built bagyo, awi-awi yun lang ang itan tanuwalare emergency yatawag at naibatan nyo. Wala rin mang kakaukulang bilbilang. Wala problema da, nagkaroon ng aberya, tawag irat si kayo. Amay-amay lay tawag to, agyubalot iibatan. Ay, nga po, justice lamang gano full charge iraratan niya klaseng cellphone. Nagyo-aasikaso iraratan niya gadgets yo. Awang kwintana, awang gunggunana. Importante raratan. Aratay medicine kit yuratan. Malu kayo lararatay manunaan ira ya medisina. Singa tambal na eges, putang, trangkaso, wanto ka man laratan, panateng. Piano na ani ang gapo. Ang gapo mo so nasaliwyod sa raratay gargarita. Syabo, wala. Duwari tingkal. Da kabarangayan. Grabe, malak na ba na talaga usar na sa raratay illegal drugs. Babasa ang kulalamat. Yay report malapod Philippine National Police. Happy birthday mat manaya. At kinan na former councilor tan na barangay captain June Quinto ditan si insan Manny Marinas ditan mat dabyot tao ya mamomonitor at saya na programa tayo si Manya si insan Manny Marinas raratay kabiangan ditan barangay Kalmay si Stephanie Marinas kan sare kabiangan na Marinas family ditan bunuan na giset
Happy birthday mat at kinan Gilbert Kiyikap. Gilbert Barabas Amboy Kiyikap. Congratulations mat at kinan Oscar Jaime. Mampagraduate na aputo niya talaga. Kinirara bali-bali raratan iran blessings ada sararayan kaplusan. Si Mario Ico, si Ernesto Musada, Renato Villanos, Tansi Sky Ranger. Abi, pag-greet daw si Founder Rio Rosario ng Sampabian, 25th wedding anniversary po nila ng asawa niya ngayon. Okay? Sinong asawa niya yon? Sky Ranger. Para mag-greet natin. Okay. Araratay Tagatan ada Barangay Bacayao Norte. Kumusta kila ditan? Maswerte kayo sinimba weekly. Walat na niya gagawin niya supplemental feeding o dino food on wheels ng Tatay Mario Maramba, di ba? 2 taon tulatan. Ipapakurang ditan ada Bacayao Norte sarili tun na pundo itan. Basta jad kada sityo man liliburitan awit iraratay masustansyaran na panangan. Barat saratay kabaranggayan tuditan eda Bacayao Norte. Aratan iray kagawad. Tan araratan su ibubutos iran na barangay official. Gaun sasaaw, mangiiter na untalaran na tulong. Maong ya programa eda saratay nutrisyon. Sariling gastos itan, di ba? Agtuya asa eda gobyerno aramay arum ditan. Kunwari singonyara kalamidad. Wan na appropriate ira na pundo. Araratay tawagan tirang calamity fund. Yaon sabin kadapadapan. Kalawit fund. Mga liwira na sararatay relief goods para itulong kuno at saratay asalantad bagyo, pero mas balbalag may pakaal mo, mas balbalag may tubo nun sa may itutulong. Nagagawatan pero Los Pinos nanunot ang kulalamat si dati na Kapitan Ninoy Siapno na Pugo Grande. Nansaman no mangi-iitaritan mangipapasabi na report to eda kuwa o ditan edi ILG o inerkamalan ahinsya na gobyerno no nilirat saratay programa dad araya may relief operations da ay duma-duma no niya bilang sakikaban niya bulas at sinaluto 1,000 aramay aruma kakaibaturan na kapitanes at sa report da, simpangaliudat sa may bulas, ya pari-parihon na klase, uri na bulas, at 1,500, agaylatan mo. At putan da, akinay, si kayo, si report yun niya, 1,000 na per kaban. Akin nilarami kakaibayuran, kapitanoy, pinulos binos, aki 1,500, so report da. Ay agkuratan na irasunan, wantod sara may mantipot at si katod tanagkuwatan di ay ilginin saman. Walatan, basta no calamity panla, ay nako, nakalawit panlatan at ati gagimira. Wala niraratib public official ditan niya
Say calamity fantot insaluto'y silpon. Nako. Minsan to'y deklaran abalang. Nowhere to be found. Jesus Bung Cabigon Jr., Perla Fernando, and Mario Ico. Kanya nang nyo, nang nyo raratay barangay official siyurad tanay. Ya, unggalaw labat, untulong labat, noon nyara, pero no asinggara mura, madaling hanapin, mahirap hagilapin, mainumay singgeran, mairap ya keruan, dakil itan, di ba, Jesus Cabigon? Yan na kabkabat yuraratan, ta up close and personal yan na ng yuraratan, ya barangay official siyo, antayon, anturaratay style damit. Ani, may papanunot aklabat, eleksyon lalamat, eleksyon lalamat. So, what na lalamat? Inar-aro daki lalamat. Concern lalamat ira, kasiksikanan yuran, butantin, mainumay dan na palik doon. Pero, hangga po, sa ikwanda, kinit, wala, agla na kaukulan tay, performance kukanda basta walay kwartam basta walay kwartam panalo kala araya ya amin so ipapalapag datati gagimira ya katon pulyan mula raratay kimay pulyan mula raratay performance sa importante walay kwartam tantoy makapainsulto at atay gagimira ya amalanti anong nang timot la, ya talagan untan lay train natan eda sarayang kaplusan, money talks, be walks. Kagawad Eric Pareno ditanad Gabon Kalasyaw, nalilikas ta ka, kagawad Pareno, mabubot amoy paminsin-minsin mumot, singa unraride ang katsaya na programa, tapiano, recall mat, so ngaran mutan ed Gabon, ipanangnang mo, iraratay gawa mo tab barangay mo. Tapiano, mas nakintakan na ipromote ta ka sayan na programa ta. Pero no, wala ray kontrabidat sika, di nanangnang tanaan niya, wala laray man react ditan. Okay, halos amin, ya LGU at wala ratay advisory ya ipapalapag da executive order dakil iraratan ya aya at suspindian so klase wala ratan suspension nasay klase face to face klase amin ya pampubliko, pribadon eskwilaan. Pero hangga manuntan, hangga po'y urong ko mo, nagyumot sususpindihan niya, diya kayo laad online, ya man eskwela o manurong, di ba? Wala mo tan sarag yung gamit na niraraya online. Tapiano makaral ni ratan. Aliwan mambulakbol, tan nami kwang ko, sarado eskwilaan, suspension na klase, pero wata na tayo gagimira so tatawagan tayo na Lucasya Mall Department Store. Tres minutos, ante siya man alas 7 kabuasan, wadyan ipakabat, malalapot sa rin man ang tabay. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong,
Magandang buhay! Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7 o'clock. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di tumurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store Big Sale. Department Store Big Sale. Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Only in the morning. Only in the morning. Only in the morning. Only in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Good morning at kinang Kuya Antonio Balulong, si Judith Cruz Beltran, Benedict Dumayas, Armando Segundo, Edwin Siralde, Jean Lara, ilugay timot kuno si Madam Aurelia Paragas sa Beltran. Wala kuno'y urong daditan eda kalasyaw. Okay, garasi rin ng suspinde na klase da. Si JR tan si Jobel Beltran, Jima si Bayan Busto, manakalwar kayo ditan eda barangay Pugaro, ta wala kayo bukana na dayat. Numambilang makapoy-kapoy, supug na satay abong yon tayo latan. Mananap kayo na sarim masagder iran na napannasilungan nyo ditan. Nung kasilay dagem ya awit na sayay krising. Alex De Vera, si Jen Bon,
Rolly Soriano, tan Madam Teresa Cornel. Nan imbanag ya labi, walay report ya sakay lalamat ya establishmento ditan at A.B. Fernandez Avenue so Niluuban, ha? Niluuban, tinakawandaya, I think, basid nawat kon impormasyon sa inalang kwarta unliligadad mga 40,000 pesos. Aglara mga alan, anto ka manlarad tanya klasin kagamitan. Igurog, damoy apugtay, raramay alahas, kwarta yakas labat sunalada. Ditan, along aya A.B. Fernandez Avenue, tasamay sa kaya pwesto ditan, ya tagawan, at imasinggar at samay pwesto na amigo tayo, ya akiyakin, nang ada samay CCTV camera to niya, numambilang nalato, kinda monitor da no sipaman so suspect. Anong nang damat, at CCTV camera na sa may kaabay ton pwesto, taamay mismon atakuan niya pwesto, at anggapoy CCTV camera to niya. Kanyan akisuyo at sa may kaabay ton pwesto, ya nalatumat iman video at camera no siyupamay suspect. Anang lengda. Pero agdakabat no siyupamay suspect. Siyempre, mampupet, babangin la, di singa nato, wala repismas, wala may durag, ya gamitan, ditawag tod saman, bakla babaman, na may matamlabat lay umpapaway, ya kabunit ka, akandeget. Untan tumat, imay agawa ditan, at the Villamil area, Villamil Road ditan at Arellano, ya sakaya motorsiklo, so, inalada. Anong nang damot at CCTV camera. Pero, agda-identify no siya so abitlaran na suspect. Tinungtang tulabat namin motor. Anta dalay diskarte no panuntutan. Ang gamanuntan ang kapot si kare tumbok. Anta da. Nanti diskartin paandaran itan sa bitlan na motor. Tawala rin motor kasi numan bilang singasararata scooter at ang kapod si kamay niya tumbok sarag mo starten na ibatik mo pero ang kamakaarawi untun dalam lamang iman su motor no arawila da samay kulay bater may ken tumbok may titawag to ya anong tawag mo doon ka Edwin kung yung susi mo malapit di ba pwede mong andarin yung automatic na motorcycle. Pero pag nakalayo, hihinto, automatic na mag-shut off. Pero amang balot, talagang dinistrong ka da, walay ginawa da. Imbatik da. So sa kaya motorcycle ditan. Single motor automatic. Scooter ditan Arellano, demand ko ay Villamil Road area. May kaabungan daratan niya, wala ray estudyante. Jamat maluwad. Abong mismo, abong mismo. Matarapan na abong mismo ng amigo tayon, Gilbert Siriso. Walay CCTV camera, walay CCTV camera at abong to, walay CCTV camera da poste, sangkanang ng diman. Yababaklasan da mo yan, so wali babaklasan da manad motor sanda ibatik may motorsiklo at atay gagimira. So untan la bold and daring so gagawaan na sararaya so tatawag ang tiran na matatakaw kanyan atagtagay so kaso crime against property nunyara laut la natan tamamauran pero ayay no nanunutan ko walay ordinansa Jad syudad tayong dagupan, ya i-require amin, iraraya establishment, jad syudad dagupan, establishment, ayay commercial business district area, kailangan maninstall ira na satay CCTV camera, at sararatay pwesto da, o aratay establishment da. Aside sa atan, kailangan wala so CCTV camera kada barangay.
Sa antak labat ya very active. Ya monitor, ha? Let us give credit to where credit is due. Ya tatawagan tayo. Sa antak, ya talagang very active ya monitor at saratay CCTV camera da at barangay. Sa barangay 4. Tanong wala rin nanunang to. Aksidente, wanto ka malang klasin insidente. Tampuliraya, manre-responde. Tanababantayan da at CCTV camera da, wala matso, untalan communication da, itawag dan tampol at sararatay security forces da o dino sararatay barangay officials da ya asinger at saramay area ya akagawaan na sararatan ya aksidente. Diba? Mabubot nanunang ng tayutan at social media ya ipapaway datan. Wala rin nagagawa na aksidente. No, wala mo't bilbilang iraratay untan ira ya nagagawan singa aktual. Ya huldapan, takuan, manri-respondira, ya tampol. Kanyan halos angga po, so nairirikod mong krimen ditan eda barangay 4 ya nagagawgawan krimen. Okay, sakitan, ay very active ya barangay at pamomonitor na satay CCTV camera. Actually, balbalag so pakatulong na sayay CCTV camera at panresolba na satay krimen. Pero, no araratan ya CCTV camera at tawad talabat, ya aka-display, yang gapumot lamang iraratay pangsyuntutan o dino defective iraratan, useless, di ba? Tawala rin barangay ditanya, walang to, nanang murara may CCTV camera ya ka-install, pero defective manaya. Agmet manaya gagana, pamblap lambungat, yan nang paano ibaga to diman CCTV monitored kanto diyon tanay paano na frame kaya manggaway krimen pero jag katuan agatan gagana wala re untan ya ka barangaya na tati gagimira so ayan natan walay atakuan ditan da A.B. Fernandez Avenue sa kaya establishment. Masakbay ni kwanday, mga 9 to 9:30 ng agawa so abitlan na krimen. Dakil nito yung dadalan, di ba? Dakil nito pero ang tatumot irara mo ang dadalan, isang tatumot lagi talagang abong tumot iman o dinupisto to, luluuban to. Or sometimes wala may tatawagan tayo na apathy or indifference, walang pakialaman, baka madamay pa o aratan, klasiran na rason at ati gagimira. Kanyan, wala. A monitor da, CCTV camera, anang nangda. Sutuo, pero agdakabat. Agdakabat at ati gagimira no siyupamam, paiuralam mo ay. In the same manner, agawa ditan, Arellano, ang itungteng na sa aming motor, akabunet, aka-andekat, aka-jacket andekat, abayag lamanayan man tatambay di man, tanunang nang daramay kini, duration na may oras, abayag lamanayan man tatambay di man, yurong-yurong na ba, papansinan, malanti, walang pakialaman, agdantan, supaman, tamanaya, manatayming, manluluk out, manunang at sararatay kaabungan, yan nayari, posible to, ya luuban, and then nibana, walay park daya motorcycle, si katuman so tinungteng to, ganatan. Balang la. Agla na recover ta niya motorcycle. Unless, kasi 3 days ago, nanindalong ta siya kirarate tagatan at Arellano. Imbaga data niya agawan insidente. Tanang karo malabat, katungtong kumay walay pwesto to di tanay, ya si kato inasinggeranda, ya kisuyuran ninangnang at sa may CCTV camera to, numambilang monitor da, wala. At ati gagimira, nang damay to, pero agdakabat. Katuya subalaga problema. No, wala kumon iray manrurubing, kada kabarangayan, tampol, yan nasita iraratan. Nanunotang ko ng samay panaon ng dati Andilad Bilay Kapitan Roy na Barangay 1. Walay tanod. May pwesto da, outpost da, di tanod ko ay Quintos Bridge. Are tanod da, manrurubing tan.
uli liber-liber, mulmulag mo labat lay barangay Unway, ya tulukan da, Lara di Star Plaza, libur iraman, Intramuros, umpaway ira di man ada Makong Malimgas, isan iralabat umpawil dya, at A.B. Fernandez Avenue, ya ularaman at satay outpost daay. Nanang mo, watan iragtar karsada ng saman, iray barangay security forces, nan say kapitan ditan, si Kapitan Dr. Binaventura Roy. Natan, nanang ko may outpost da ditan ay, agkwanta. Imparkin ang parinta damot lamo, wala lang manaayam di man. Aliwalan outpost, pero nanang mo, outpost kwanto, pero singa wala lang manaayam di man, antumanoy. Dali wala si rin, agla nagagamit na barangay itan. Dumala sumang gagamit at satan, tutay paparinta da or what? Agla na mo monitor ng tinagagawa at satan na area. Ditan magsaysay, may natatakuan ditan. Barangay 2 and 3, untan tumat. Ang gano arami kariton labat da, may kariton. Iparada da dyan kolaan na sa may sinian ng saman, ya abandon, ya ken, tanabay na jack marketing, wala bakantin luti ditan, iparada darara may postcard da, di man da igagarahe, tanabalang niya, tatay gagimira may kariton. Walay may tindaan ditan. Mga luna, kilo-kilo, samplura, 15 kilo siya karne. Iyan to tricycle to, pawilabat yung mga larikado, kapawil to, nga pula may karne. Ang nangmut CCTV camera, 5 labat, imainala, hangga po may kabalgan. Ngako. Kanyan useless, iraratan niya CCTV camera, no, ang gapon talagay mambabantay o dino wala man sa mambabantay at agmat una aksyon nanang tulabat iman so nagagawang krimen or display lang bangat iraratan o dino show of force pamblap lang bangat ita natati gagimira o kwanto mo diyay nan Armando Segundo say kwanto good morning idol. Asagi may kaanakang kumanaya jad matik-matik, estudyante karuman hit and run, biyahiro at ordanita may truck, aganalay CCTV, malabo, alas 9:40 na kabuwasan karuman, akablaterlad pulis Santa Barbara, pasitis kandanatan may kaanakang kukanto. You see, CCTV camera along the road or highway, walay CCTV, pero agdanala na may truck ya katalapos at sa may estudyante hit and run. Nako, no, wala kumon may CCTV camera na nang muntampol iman, so plate number na satan niya abitlan truck. Natan nga po, hit and run, kaskasan kalamur may atalapos, ya kaanakanan Armando Segundo. Ditan ad arap na abong anan paring Noel Lumboy, ditan ad barangay Bud, ditan ad Satay Lumboy Enterprises, Talura, so aka-install ya CCTV camera to ditan, at sa may pwesto to. Kanyan no walay nagagawan, aksidente, malapod tad Satay going to Arenas Boulevard, diri Suya at Bud, di man maslak nagagawa at arapan na abong to sa aksidente, na naalatutan at CCTV camera. Ang tato, nanto'y nagagawa at labi, na ano naugipla, no nabangon, iswitch to labat may TV to, na monitor to, wala man naagawan aksidente, walay ato kamalatan niya commotions, nababantayan to, gano paglilabi, tamalino, may CCTV camera to niya. Pero no wala CCTV camera, burarak. Kailangan i-upgrade yung raratan, tapiano na-resolve tayo so krimen. Di ba nanunang tayo social media, are nagagawan aksidente, are nagagawan wala shooting incident, na naalatan at CCTV camera. Kanyan mainumay so solution na sa krimen,
no wala rate untan niya na identify iraramay suspect. No na-identify iraramay suspect. Pero amagawan takuwan dyan the downtown area, Commercial Business District at A.B. Fernandez Avenue, ya sa inalak impormasyon, according sa may abay ton pwesto, ya si katoy ng bantayan day monitor at CCTV, 40,000 pesos. Masakbay ni mga 9 to 9:30 oras tutan. Dakil nito uya, undadalan una akar sa tanya area. Naman bilang sa dalanan tuman at paluoblad Intramuros, walay dalan dyan may bunag na sa tay Marimar, going to Intramuros. Mahirap mula, yaan na puntan. Nulim malad magsaysay, o bimalulad baluto, limmalad barangay Pantal, or asim maliwet-wet, liman imarap with Star Plaza, ang mantale panana pamunsatan. No kabisado to'y terrain, paulatan dabong nanyong rehidor. Tanditan samay satellite, titawag tuman, supposed to be satellite market komunitan, ya proyekto ng Tonton Llamas, tan si Engineer Bobby Llamas. Nagmalulain nga niya evacuation area. Tam playing ground na sarali manayam ditan at Intramuros. Nako. Say problema lang ti, say hipim at wad talabalad swivel chair, yasi nga unya labatay. So gagawin to, di man na do opisina to, air condition room to, walad swivel chair, kayorong-yorong yung tantan din na ani, atuglip la, naugip la, aman, so problema, no angga po, so amay tatawag tayon, Intel Network, intelligence networking to, taangga pumutlanti, rarame alpha to, di no asit to, no anawat, hangga pa, paiunggalaw mo ya pulisay, at ati gagimira, hangga pumutlanti, rarate pundudan usarenda, para saratay intelligence mo, wala intelligence fan, na PNP, di ba? Yaaratan na talaga naglaratan, i-report na naglaratan subject for audit, except labat lagi ng Vice President Sara. Sikat wala ba bukuran dan auditin at sa ata intelligence pan to, samantalang amin lawarin ahinsya na gobyerno, wala intelligence pan. Ang gaano sarate kabyangan na Chief Executive, wala intelligence pan. Si single outan, si Sara Duterte, Vice President, lapod politika. Wala tayo natan. Sa piratin itay politika, pinablimiran na dumuringal. Wala tayo natan sa itatawag yung kon intelligence fund or atay intelligence networking. No angga po, so alpha, asset. No angga po raratan. Kasi kailangan ma-maintain ka duntan Amay-amay mo so kwarta yung sasabi mo. Wala ray piryaan. Wala mo't itay waiting. Atay lutoy akong waiting lamang tan. Wala percentage datan. Wala ni suporta, ya iter, na sararatay negosyante. Wala tan. Anta tayo raratan. Tan arum nira, ya budget. Malapod Philippine National Police. Tan local government unit. Ay no sang kanang na pulis mo. Ya may sun sasabit sikan intelihensya, isang nagkamangidudurud si kara, masimlet ka, nakermut ka, anawut ka. Siya pa ni unggalawut sa tanoy. Ang kapala unggalaw. Akin, sarilik ya kwarta siren, so gastusin ko. Tanunalin, na alak iraraman, nasolve ko'y krimen, siya pa na idan na credit. Si hipilan lamang, aliwan si katumay, pulis, siya gimalaw, atati gagimira, di ba? Tapuno, sa hipi mo't, walay wisdom of Solomon to niya, no sa hipi mo't walay wisdom of Solomon to, ya susulun to namin so dilhin siya, ang nga po, na-demoralize siraratay pulis to, agaunggalaw ta na tating agagimira.
anta tayo, tanta bayag tayo, ya nagmalo ya police beat reporter, di tantayo gimmapo. Amay-amay, so padalang kun nanhihipid probinsya, syudad, munisipalidad, nananang ko'y aksyon dararatan, nya, walay unyang klasin subon tayo na krimen, walay unyang nagagawan na krimen at sa kaya area, nya, danture punduray kabiyangan na intelligence sa pulis to niya, nang kayo asit yun tan, yan niyarian tayong pangalaan na impormasyon, idanyura, na napinabangan da, di mamay-numay, tayo, wala re style danid tanan saman, are tricycle drivers, idandararatan na singa suporta da, binulan, Nti gagawin talabat, iraratan na tricycle drivers. Manlilibor-libor ira, mamomonitor ira, mga alare impormasyon, no singa wala agawan na krimen at sa kaya lugar, kunwari, may sakay mo siya Intel Police, si kato'y pasahiros to, ulara di man, mandengel-dengel na sararate impormasyon balita, di man tula pang gagapuan, nasatay, pang-resolban na krimen. Taditan man umpawaitan na tati gagimirat sarata istorya. Nawatang kaya mga ala impormasyon, walay lead mong tampol. Angga po, nagkamot mangiturid sarate pulis mo. Galaw kayo niya sa pundo. Mala kayo asit yo, mala kayo impo. Nawatang kalabalat swivel chair mo, mantuglap, mansangguok. Manalagar labalay untulin niya, pakadilin siya ng pula. O natagay so krimen within your area of responsibility. Hagami ko operate, iraratay tutuom. Taunananang nang daya, wala rin papinanabang at agkamangi iter. Nga po mas idasalda ka, yan narilib. Wala unta niya hipe. Wala kabag kunta na hipi, no simmabilad sa kaya balay, agga umbayag, talurang bulan, narilib ya tampol. No kaalis to, araramay kabiyangan na personnel at police station, mampamisara, mampamisara, mangkukontribute nila, mannakin nila, manhandara, blessings, kwanda, ikinda, pisalamat, thanksgiving, so tawag dat saman, taarilib, laman, yabitlan hipi, untan. Ay dakultan niya nagagaw-gawa tatay gagimira. Cesar Patani, Magdalena Rabago, si Dinbert Flores, sa ikwanto, pabati kay Jerry Lara ng happy 68th birthday. Si Ambi Cantago, Antonio Balulong, walang tway CCTV na barangay. Say problema, ang gapoy mambabantay. Tamang mo monitor, dapat 24 hours tan, no walay agawa, insan dalabat, i-replay. Useless, kwanto. Katulantin wadtan, tapiano walay, nagawan aliwa, at naagapan niya tampol. Ami kwang kulanti. Nang tuwa, babantayan mo. Pero agkamot una aksyon, useless mo't lamlamang tan. Titus Reyes, Titan Eda Bugalyon. Si Maria Rosa Castres, Titan Eda Taiwan. Ingat ka rin dyan, palagi kayong nililindol. Si Cornel Tirao, si amigo na Joey Daroy. Nitan, manririyak mo't la. Kulang sa follow-up. Kulang sa intel. Move on, kwanto? Nitang ka. Nalapumutan, PMP. Agmalo mo siya kabiyangan na intelligence sa polisitan. Si Alex Sia, Carlito Bandong, si Jackson Lapos, si Miriam Bulataw. Dita na, no amang kumon su CCTV camera kwanda, dita matik-matik or Santa Barbara, Pangasinan at malinaw na lakumon iman su truck
ya paarap eda ordanita, ya akatalapos na sa kaya estudyante, pero burarak. Paano mo naalay plate number 2 tanay? Melba Flores Serna, Raul Supremido, tan si Alexander Solomon. 34 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, wajan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area.
Dahil sa Magic Department Store, Big Sale! Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, Big Sale! Department Store, Big Sale! Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Rest easy knowing that at Eternal Gardens, your loved one's memory becomes a timeless story. With nearly 5 decades of providing a compassionate and dignified final resting place, Eternal Gardens offers comfort to families during the most difficult times. Mula noon, ngayon, at hanggang sa mga susunod na panahon, Eternal Gardens. Kasama mo eternally. For more information, visit Eternal Gardens at AB Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell number 18980 and 32531. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan.
DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Only in the morning. Pasensya kila, karokoy na komersyal pinablimiran dumuringal, tawalay bisita tayo, ya mikikiro na tulong mangkakaukulan na wheelchair. Atan kailangan to'y naopiraan may anak to, ya abangga, talapos, ya idan na balayang. O kanyan ikikiro ira dyan na tulong pero arara may sponsor ko kasi panag alaan ko rin wheelchairs tanggapulara dyan singa si kuyang Noli Corrales Waman Dali City California USA busy mo yalanang agmut ni makapampawit kaluulob tumunit trabaho aramay arom kasi singa si Sir Bobby Chu, ayaw mamut ng California, kumulara na kukontak. 5 actually, isang kakaroon na wheelchair at sika tayo. Kanyan na, ay babakik mo tirad Office of the Vice President, ang kapoy pundo. Antayo mo lang, natalusan tayo opisina na Vice President Sara, talapudyad politika, pinuturan tayo, binaklasan da o binawasan tayo pundo to niya. Kanyan aramay dati ya gagawin to ya libre so untalan wala rin burial assistance, financial assistance, laulad saratay walaan na chronic kidney disease ya mampapadialysis ya di man undi depende at saratay gastusan ada hospital. I think wala initial ya 20,000 ay itordaritan pero natan apaksot iraraya lapulantid inipit day pundo na Office of the Vice President. O didakdakal sa napiktuan, di ba? Singasaman, si Mr. Ander, ya imasinggarod si katayo dyaay. Kumun, at ito'y agawa. Kumun na idan tayo, natulungan ditan at Office of the Vice President. Skasyan Kalamor, pigara may sisingin dat si kato, ya parat sa may operasyon na anak to, ya karganday bakal. May salito niya, 170,000 pesos. Masinggerla at Office of the Congressman Manay Gina Walamot so inter ay kinmat pundo batanda pero mulmulag ni Walamot so inter at malasakit sinter mulmulag mo ni siya kailangan na produce to may 170,000 pesos. At mga 50 nilabat amoso na kakalap to na kwarta, kalamor. O amamot so sakay yung kakarumot na wheelchair at sika tayo say mother to or father to bulag mutla, sasakit, nakaukulan mut ya makapaway-paway dabong, ipapagaw, siyempre nakaukulan tayo wheelchair. Hanggang pula marami panag-alaan tayo. Paspasin siya kini. Tabaka sakali. Nansaman ng presidente na Rotary si Engineer Robert Matias. Pigaran wheelchair at ang pulso interto. Aparte nasamay project to niya. The Rotary. Ganta natan at saya ibalon na akin, presidente, sasananimat so concentration to si President Nelson. By the way, congratulations. Induction to no agaw na Lunes, July 28. Induction tutan.
Mangi itermat, karuman ang iter gift giving di manad bali na manawag, project na Rotary Club of Dagupan East. Nanimbanag ya simba ditan at sabangan at bunuan na guset. So kanya-kanyang programa iraraya pero si past President Jojo Ramos untamot wheelchair, araramay crutches, araratan su intertumot at saratay indigent siya unyaran mangkaukulan dakil at ato'y gagimira senior citizen nyo na asing si katayo. Ubus na ba yung baston natin yan? Wala na. May animiram baston niya internet Kuyang Noli antes siya unalis sa Amerika. Nauputla. So wala ra komunitan iraramay alimik yung pampuso. No, araratay untan iran makatulong kumun lawas. By the way, manaya, si Boss Peter Fernandez mo, ito, may mo tirami wheelchair yan intertud si katayo, yan tutulong tan. Sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, nandudonate iraratan at saray ahensyat gobyerno o jarad LGUs. Pero aking kasi, wala mo ditan at Region 1 Medical Center ng Saman, masulo ka 50 indudunit iraratan. Siyempre, dakil sa mga kakaukulan, naupot. Kanyan duman-dumasi rin, no, manaalwar tayo lanang, laut lano, mamasikan tila, kukulaw tila, ta anlimuk lay pukul, wala rin na ikukurinyas, na islip this, maong labat, taga na bahabagok. So, siya pa mang kumunditan. So, walay malaglaam tanan limuk yung pampuso. Makapandonate kayo. I-acknowledge tayo tan at saya na programa tayo early in the morning. JC Tulyao, si amigo Napoleon ko, Napoleon nating lahat. Abilita Sindanya di tanad mga dan. Marisa tan si Albert Carino. Kumusta kamot namanaya, amigo Albert da Gregorio, walay balita ko. Wala ka da kinatan, hinagpis. Lapod walay ermen niya simmabi mo, da pamilya. Ana Pidlawan. Melba Cloris, Serna tan si Raul Suprimido o Raul tan si Paing Mau si Nanay Arsing ditan Ed Jimenez Mapandan aray pamilya Rebilla Tantibrio ditan Ed Pias Mapandan. Good morning. Jud Knight of Columbus kasi, Engineer Oji Cornel Bentinilla, makapangitor kimot kasi nauntalan na panangaro, sare mang kakaukulan natan, pibagayo pala da grupo yo, the Knight of Columbus, by the way, nagawa manaya, so, simplification, o asumpala, may simplification. Katana pun ko may kinjay, po-forward ng Engineer O.G. Cornel Bentinilla. Lugayan nyo pa may balon puso chip ada kalasyaw, hangga po ni sakay bulanto, pero wala improvement, natampol, suplo na traffic, lalo ladyad palingke. Salut sayo, Sir Rolly Mandirigma de la Cruz. Keep it up, kwanan Ed Fox Laportisa. Okay? Si Julius Bagwis, listening from Camp 4. Ay, ingat ka ta, nanako, ha? Ditan Ed Rosario La Union, tan wala lakono Ed Camp 4. Anto, pasigap, paluksab. Manalwar ka, tani, tamla, noon yan na mamauran, say landslide, tan say dalan, andangel.
si Lawrence Stonebridge na Kayanga City, Sampabian. Congratulations at kinan Councilor Mamerto Pitong Malanom at congratulations sa aming anak ton si Doktora. Good morning at saray kabiyangan na Didi Boys. Si Tatang Hiles, wala ka kahapon sa pwesto mo. Iba yung nandun. Si Presidente Jonathan Tandok, Didi Boys. Si BM Maminta, Vice Mayor Maminta ditan at Bimali tan si pinabliton asawan si Loren Maminta. Si Madam Loren na good morning. Si Saldi Saplan, Ispaski Dimonyos, Master Sarlo Gonzales, si Attorney Remark Rabanso ditan at Register of Deeds. Tan saray dumarengel tayo ditan at Dagupan Electric Corporation. Si Balikbayan GC Sabala Migallon yan ang lapo ad Florida yawadjalanatan ad Pilipinas ditan ad Barangay Maluwid. Tan ilulugay to si pinabliton Superwoman Marisa Migallon ang gamanuntan kuno Bagyo at mantra trabaho. Kumusta ka lasi rin, paring GC, ditan at agka kasi manhahay-burnik ditan at abong mo. Nang problema ka lang manad Amerika ay, ula ka malamot dyan, mangkulong-kulong ditan at abong mo. Paway ka? Taman enjoy ka, tagar may buboy ko kya, ipila mabalot Aray kabiyangan na ada, ya mantutong it kiniler sumirinda da kuno natan. Ay ni, numantutong it kayo, yamot-amot yung isandara iset, ditang kayo kwarto yo, o ditang kayo da loob na abong nyo, gipapaway at salayo, o ditan at sula-sularyo, antayo, isakripisyo da kayo, piano wala labat la, so police report, yasikara at puspusan so kampanya da at saratay illegal gambling. Ang gamanuntan, panggagalawan nyo labat iraraya, ya panggagantilan, aray grupo na ada, aray siparada, byuda. Good morning. Saray kabiyangan na Kikibi Dabarkad, si Tita Cora Quisada, si Luz, si Merly, si Antonia, atan si Sophia Matias. Diya kayo da kwarto yo, air condition ni, so pantutong itan nyo, 246 ko no. Sige, kaskasan balat sumanhos at satan, si katuniso mampamerienda. Ma'am Jinky Alagadan, Lovely Mercurio tan si Manong Paul Alagadan, si amigo Brother Delpin Kalma, thank you at sararatay ipapawitmuran inspirational quote jay as well as your prayers. Okay, itilak mi lang ula subalag mi na pisasalamat edabalang sinansakay pinablin dumaringal. Unahabol si Bernard Arsadon, si Salvacion Biray, Francis Ramos, former Kagawad, si Kagawad Mirna Tihada Esteves, Servisyong Mabilis,
former Barangay Captain Jonathan Rillera di Tanid Basing Bimaloy, antiplanom natan, Kapitan, untagam ka? Tan siyempre si Ima Alipio, tan si Ray Martin Espinosa. Itilak milalangula, subalag mimpisa salamat at saray pinablin dumuringal lalawas mga antabay edasaya na programa tayo. Tansare kabyangan na trolls, yalawas mamomonitor. Kimapoy kayo natan, ang kapoy dipinsa mo. Ang kapoy dipinsa. Kita kayo apartik, sige, talaranan nyo lang. Dakil niyan, dukoy ni programa to ya. At manuntumbok, iran agaw lalamot, Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Salamat at saratay prayers yo, Diyos, tagngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.